U Srbiji se u stara vremena pravio hleb od ječma, naročito u siromašnim krajevima i u vremenima kada pšenica nije bila dostupna ili je bila preskupa. Ječam je bio jedna od prvih žitarica koje su se gajile na Balkanu, pa tako i na teritoriji današnje Srbije i korišćen je kako za pripremu hleba, tako i za kaše, pivo, pa čak i stočnu hranu. Hleb od ječma bio je grublje teksture, tamnije boje i brže se sušio u poređenju sa hlebom od pšenice. Nije se toliko dizao jer ječmeno brašno sadrži manje glutena, ali je bio zdrav, zasitan i često korišćen u svakodnevnoj ishrani, naročito među seljacima. U etnološkim zapisima se pominje da su ljudi nekada pravili i takozvanu proju od ječma ili mešani hleb sa ječmom i drugim vrstama brašna, kukuruzno, raženo, speltino. Danas se ječmeni hleb retko pravi, ali se polako vraća u upotrebu među ljudima koji se okreću tradicionalnoj i zdravoj ishrani. I evo jednog tradicionalnog recepta za ječmeni hleb, kakav se nekad pravio u Srbiji uz malo prilagođavanja savremenim uslovima, pošto imamo rernu umesto sača, na primjer. Znači, ovaj recept je za domaći ječmeni hleb bez kvasca, to jest onaj takozvani seljački stil. Potrebni sastojci su 500 g ječmenog brašna, 1 kašičica soli, 1 kašičica sode i bikarbone ili prašak za pecivo, 2 do 3 kašike ulja ili masti, zavisno šta volite više, 350 do 400 ml mlake vode, a možete da koristite i surutku ili jogurt ako želite bogatiji ukus. Znači, po želji možete da dodajete semenke suncokreta i lana, malo pšeničnog brašna ili raženog brašna da bi dobili elastičnost hleba, onda sučani začini tipa bosiljak, kim, origano, može i peršun. I evo kako se priprema. Znači, prvo se umešaju svi suvi sastojci u nekoj velikoj posudi. Znači, sjedini se ječmeno brašno, so i soda bikarbona ili prašak za pecivo. Zatim dodajete tečne sastojke. Postepeno se dodaje mlaka voda i ulje koji su pomešani dok ne dobijemo lepljivo, ali kompaktno testo. Ako vam se testo čini previše suvo, dodajte još malo vode. Testo se preklapa nekoliko puta rukama na pobrašnjenoj površini i nema potrebe za dugim mešanjem jer ječam nema gluten kao pšenica. Zatim se oblikuje vekna ili pljosnata pogača i stavi se u podmazan pleh ili papir za pečenje. Testo treba da se zareže, to jest napravite preko testa nekoliko plitkih linija da bi bolje disalo tokom pečenja, tako se kaže, i peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 35 do 45 minuta dok testo ne dobije zlatno smeđu koricu. Kaže se da kada kucneš po dnu hleba treba da zvoni, to znači da je pečen. I ono što može da koristi je da ne bi hleb bio gnjecav, ostavite ga da se ohladi na nekoj rešetki pre sečenja. Šta bi moglo onako da se kaže kao neka napomena, a to je da ovaj hleb je teži i rustičan i brzo se suši, pa ga je najbolje jesti dok je još svež. U stara vremena često se jeo sa sirom, sa kiselim mlekom, sa lukom ili čorbama. Zatim može se seći i sušiti za nešto što se zove prpeć, a to je sušeni hleb koji se potapa u mleko ili u čorbu. Eto, probajte. I ja ću da probam. I sijajte kao zvezda jer ste vi zvezda svog života, naravno.